عمرت عبدبو زي سواء نمرت عبدبو زي كالس تجراوي كم زي لا أرجسو ما الأخت حلف كم زجبا سلام هاميتو علو كبراتن كبرانن ازي برايم تقرنيايو رحوس قنيات قدام سنابتي كخون الخوم ناتمننا حدشتي تخداتتنا كاننا سبسكرايب بمقبار بيسابك تخونو نعدمكوب ناب نايلو معلات قداي كبل ناب نايلو معلات زعباتنا كبل هوحات كتف زغللو حزيو إلخا بحدنا تقراي مجوات نايد غلا بوليتيكا يكبل جنرال تادس ورد قليسوم كاب بهراوي مرسا بورد إثيوبيا عفلتو استنسا حوحاتيو جنرال تادس ورد حوحات المتفاق زقبر زولو بوليتيكا وشرحي نايد غلا بوليتيكا يو زبل قلب متقام كاب حاولتي سماعتات أسمعي زولهم هوحات دحنتون قصالنتون كرغاغص كل ذكالنا مغبار نور متحاسن تيكونس حلفنتن بون كم زلنا قلت خونا غور منغدي كبل زغلصو خوينو اب غداي تمزابلتن غداي معراب تግራይ ግን ተሪር መግለጺ ሄቡሎም ክትሰምዑ ወይኹም حنتن قداي مريت يا قداي مريت زملكت حزباويو كل حزب تግራይ زت حساسبويو ناو كينات كاتينا زخل قداي ونزيو زبل ناي مريت قداي يزبل مس استفلالو امباسيتات تግራይ ون بمكلاكيا زملكتهم ناي فيدرال اكلات ناو قعنا يزمتاناي دحر حزون اللي بلو نغري مالتي هوحات مغصلتا اتي وفر بهراوي حدنت بزبل مخنيات ببي كبابيو كايرو صنح بهراوي كونفرنس لومي اب كتما مقله اقصيل ولام نخلته معلتا سالت مدرخ حزباوي كونفرنس نبهراوي حدنت تግራይ بزبل سيامي سالت يستبهالو اتي مدرخ بلوم علت بركت زبلو تقاوموتات اناغطمويم بريزيدنت غزاو محدار تግራይ جنرال تادس ورده لومي اب زجمر حزباوي كونفرنس ترخيبو اب زمحلالفو ملختي اتي زكير زولو بهراوي كونفرنس اب هلونا حدغا زلا تግራይ نمدحانيو بمبال نخلته تشن عسر شمنتنا عامة مرات كسر حلم زخولو قدات بمتصفاو جميرو نسو حزب تግራይ عب زلو جغرافياوي عقبام تخوينو لعلو قصرو تسعنو اغازي فيو زبالا خوينو كابزي حليفون عب حادنتو بزلو صنع مرقص إذا حسبو زفصم حزب يقبليو قاليصم حوحات بزفترو بلشو ماريحنت حادنت حزب تግራይ استبتن مخانو زحبر خوينو قندما صلاتي زبالهم عقلات حادنتنا مزراق كم مچو عقاتامي بمتقام عبنا هلونا حدقاو دي غوبنا كبل تزاريبهم سلازخونون حادنت كتناخر كنبل كلنا عبنا حدا جوجله بارتي وي منغستي طرح نعسل مالتا يخونن كوتاس بانصار ربح حزب تግራይ كرا زلو كبل ما وسخهم يخون امبرتي بغعزي مرحنتو حادنت حزب تግራይ اب حدغا كودق بمغبار مخنيات انت زغونه مرحنت حوحات كفرس مغبار نور متحاسي كبل يغلصوم نسو كم حاصين برت يوزبلو حادنت حزب تግራይ زبتن حوحات بحدغص انت حتيو بخال غص دما نطفاتو ككلاخللو يتسمعهم دغاو حيل صگمات حزب تግራይ كاب مغداد خال ነገር كم زيبلو تردينا اب وشتنا زلو قطباون بوليتيكاون صگمات فتحنا تخبابيرنا تحبابيرنا ان نبرلا تግራይ كتلونا لوا زبله ات جنرال حادنتنا بزياده كتناخري غبا دمايلوم هوحات كدحن ويم كطف زخل بوشتو بابالاتو خوينو ناي خولنا اسر زلو بارتي دحننتون قصالنتون كرغاغز خولنا زكالنا مغبار نور متحاس انت خونس حلافنتن غبون كم زلنا غلصي كخون الله دمايلوم انت خونا غنا هوحات زمرح زلو تግራይ حادنتا وحسن مغبار نمررغعن ابز غبر صعري انقفات كغطمو كم زخليو مرغاغص يحبو زلام ازي دما كاب دغاوين حيلታት يفنو الله زبلو تصابو بملعل دما نتي انقفات زبلو مرغاغص يحبلوم بحوحات استمزز مخانو زنجر ات جنرال نحوحات خلته مرغاغص يحبوم حوحات كاب زغطمو برشونت كدحن كم زدلي بمغلاص نسو اسر زعرفلو ودب مخانون اتي ودب كدحن حلافنتو كم زواصان حوحات زغلله بوليتيكا اب تግራይ متخال دما نسو دقلا بوليتيكا زبلو اب تግራይ كتكل مغبار نوري متحاس مخانو يو اتي فلماي مرغاغص يحبوم اتي جنرال نزي زبله حوحات المفراس يسرح مهلاو كاب سبح حوحات زقربلو زنبر خصتات المنصاق مخانو تنتنتي يغلصلوم وسيخو دما حوحات كمزي كبل تزاريبوم حادنت مفتار بزبل مخنيات كابانان العلي من الخاز غبر اكايد حوحات يبمبال بتعبيت
ወጢርኻ ዘይተለመዱ ጸገማት ብዝተለመደ መንገዲ ሕወሓት ክፍትሑ ምጽዓር ንሱ ከም ዘይቕበሎ እዩ ተዛሪቡ ዘሎ። እዚ ድማ እቲ ንሱ ይመርሑ ኣለኹ ዝበሎ ዘሎ መንግስቲ ዝጻበኣን ልዕሊ መንግስቲ ምዃኑን እዩ ክብል ገሊጹዎ። ኣብዚ ጉዳይ እንተተረዳዲእና ትግራይ ጸገማታ ኣቃሊላ ክትሻገር እያ ክብል ድማ ገሊጹ። ይኹን እምበር ውድብ ናጽነት ትግራይ ኣብቲ ብሔራዊ ኮንፈረንስ ዝብል ዝተጸውዐ ዋዕላ ብምቋም ናይ ጓል መንገዲ ክብል እዩ ገሊጽዎ ዘሎ። ውድብ ናጽነት ትግራይ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ጉዳይ ተመዛበልቲ ጉዳይ ሰብኣውነት እምበር ጉዳይ ፖለቲካ ኣይኮነን፣ እቲ ጉዳይ ካብ ፖለቲካ ወፂኡ ሰብኣዊ ጉዳይ ኮይኑ እዩ ክርአ ዘለዎ ክብል ገሊጹ ኣሎ። እቲ ውድብ ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ተርዲር መግለጺ ብምውጻእ ህዝቢ ትግራይ ክዓስለሉ ዝኽእል ብሕታዊ ብሔራዊ ረብሓ እዩ ክብል ድማ ገሊጽዎ። ውድብ ናጽነት ትግራይ ውናት ኣብ እዋናዊ ኩነታት ትግራይ ምምላስ ተመዛበልትን ላዕላውነት ግዝኣት ትግራይን ዘለዎ መርገጺ ኣመልኪቱ ብኣቦ እምበር እቲ ውድብ ዝኾነ ዶክተር ደጀን መዝገበ እዩ መግለጺ ሂቡ ዘሎ። ሕወሓት ኣብ ዝጸውዖ መድረኽ ኣብ ጉዳይ ብልጽግና ሻዕብያ ኢሉ እውን ኣብ ጉዳይ ላዕላውነት ትግራይ ዝምልከት ድማ ሰፊሕ መግለጺ ሂቡ። ጉዳይ ተመዛበልቲ ጉዳይ ሰብኣውነት እምበር ጉዳይ ፖለቲካ ከም ዝኾነ ዝገለጸ እቲ ውድብ ድሕንነት እቶም ተመዛበልቲ ኣዝዩ ከም ዘጨንቆ ድማ ገሊጹ። ዶክተር ደጀን መሬት ኣረኪብኻ ኮፍ ምባል ከም ዘይከኣልን ንመሬት ዘይምጽዋዕ ምኽንያት ከም ዘየለ ይገልጽ። እቲ ሓደን እንኮን ዝኸውን ኣጀንዳ ናይ ትግራይ ናይ መሬት ጉዳይ ምዃኑ ድማ ኣስሚሩሉ። ተመዛበልትን ስደተኛታትን ኣደዳ ሓደጋን ሞትን ስቃይን ይኾኑ ምህላዎም ምስ ኣደራደርቲ ስምዕነት ሰላም ፕሪቶር ዲፕሎማስኛታትን ብምውዳድ ውሕስ ብዝኾነ መንገዲ ክምለስ ክስራሕ ከም ዘለዎ ብምሕባር ግዝኣት ትግራይ ኣብ መረጋጽ ድማ ብሓደ ውድብ ክውሰን የብሉን ዝብል መርገጽ ኣለዎ። ኣብ ሓደ እዋን ትግራይ ከድሕኑ ዝተቃለሱ ኣሕዋትና ዝበሎም ተጋደልቲ ኣብ ሓራ መሬት ይኹኑ ኣብ ሱዳን ዋላ ኣብ ትግራይ ኩሎም ተጋሩ እዮም ዝበለት ውድብ ሰማስምን ጸለመን መሃብ ንትግራይን ህዝባን ከም ዘይረብሕ ክስተኻኸል እውን መርገጺ ውድቡ ከም ዝኾነ ድማ ገሊጹ። ሕወሓት ዝጸውዖ ብሔራዊ ኮንፈረንስ ብምቋም ብሕታዊ መድሕን ትግራይ ንሱ ዕላዊ ዝገበሮ ብፖሊሲ 00 ዕርቅን ብሔራዊ ምርድዳእን ምዃኑ ድማ ዶክተር ደጀን ገሊጹ ዘሎ። ትግራይ ካብ ቀንዲ ኣጀንዳ ወፂያ ነቲ ግዝያዊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ንፋስ ትስዕብ ከም ዘላ ድማ ይነቅፍ። እቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ስልጣን ውሕስና ንምግባር ካብ ምዃኑ ሓሊፉ ነተመዛበልቲ ናብ ረግረግ ከእቱ ዝገብር ምዃኑ ድማ ገሊጹሎም። ብልጽግና ገበነኛ ናይ ጆኖሳይድ ውድብ እዩ፣ ከምኡውን ብልጽግና ዝመርሑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገበነኛ ናይ ጆኖሳይድ እዩ ክብል ገሊጽዎም። ስርዓት ሻዕብያ ብኢሳያስ ዝምራሕ ስርዓት ሕጋዊ ውድብ ኣይኮነን፣ ጆኖሳይድ ኣብ ትግራይ ዝፈጸመ ገበነኛ ስርዓት ምዃኑ ድማ ወሲኹ ገሊጹ። እዚ ኩሉ ከይተፈትሐ ንሕወሓት ተጻራሪ ዝኾኑ ሓይልታት ሻዕብያን ፋኖን ሒዝኻ ናይ ትግራይ ህልውና ክሕሎ ምባል ዘይከኣል ምዃኑ ድማ ኣብሪሁሎም። ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ናብ ውግእ ናብ ኩናት ከኣት ዝኽእለሉ ሓንቲ ኣጋጣሚ እንተሃልያ ንሳ ናይ መሬት ጉዳይ ከም እትኸውን ኣብ መሬት ዓደቡኡ ዘይስዋዕ ንመሬት ዓደቡኡ ዘይቃለስ ትግራዋይ ከም ዘየለ ኣረጊጹ መልእኽቲ ክሕልፍ ከም ዝግባእ ምስ እዙይ ግን እቲ ሰብኣዊ ዝኾነ ናይ ተመዛበላይ ጉዳይ ሓዋዊስካ ኣጀንዳ ምጥፋእ ትኽክል ከም ዘይኮነ ንውሽጢ ድማ እዚ ቃልሲ እዚ ምግባር የድሊ ማለት እዩ። ተዋጊኤ ዋላ መሬተይ ከምልስ እየ ክትብል ህዝቢ ሒዝካ ናብ ኩናት ኣይኽየድን። ናብ ኩናት ህዝቢ ሒዝካ ምምራሕ ገበን እዩ። ብስሩ እውን ተዋጊእኻ ትመልሶም መሬት ከተጽንሖ ትኽእል ዲኻ ዝብል እውን ኣይተጸንዐን። እዚ ኢሹ እዚ ፍትሓዊ ሕቶ ናይ ድሕንነት ናይ ውሕስነት ናይ መንነታዊ ቀጻልነት ኢሹ ምዃኑ ንዝምልከቶም ኣካላት ብምልኦም ብዝግባእ ኣብ ክንዲ ምርዳእ ምስ ናይ ሰብኣዊ ክኸውን ዝግብኦ ናይ ተመዛበልቲ ህይወትና ሓዋውስካ ምጥፋእ ኣጀንዳ ክጠፍእ ምግባር ግን ኣብ ውሽጥና ዝረአ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ተመዛበልቲ ንመልሶም ከምቲ መጀመርያ ዝበልክዎ ህይወት ክነብሩ እዩ። ሓደ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ትግራይ ከም ዝተጮየ ተፈሊጡ። ኣባል ቦርድ ፈጻሚ ስራሕ ማሕበር ልምዓት ጸለምቲ ዝኾነ መንእሰይ መብራህቶም ብርሃኑ ንሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ወረዳ ጸለምቲ ኣብ ዝኸደሉ ኣጋጣሚ ምእሳሩ ተገሊጹ። እቲ መንእሰይ መብራህቱ ኣብ ጸለምቲ ጣብያታት ሜዳ ምድራሕ ሓምሾ ደገብራይ ፍልውሃ ማይ ግመረን ጫጫረን ብሓደጋ ድርቂ ንዝተጠቕዑ ወገናት ሰብኣዊ ሓገዝ ንምብጻሕ ትማሊ መስከረም 23 2018 ዓ.ም ናብ ከተማ ፍልውሃ እዩ ተጓዒዙ ነይሩ። መንእሰይ መብራህቱ ብርሃኑ ማሕበር ልምዓት ጸለምቲ ወኪሉ በታ ማሕበር ካብ ለገስቲ ኣካላት ዝተኣከበ 50 ኩንታል እኽሊ ጽዒኑ ናብ ከተማ ፍልውሃ ኣብ ዝኣተወሉ መስከረም 23 2018 ዓ.ም ንጉ ከባቢ ሰዓት 2
ብመከላከያ ሰራዊት ምስ ክልተ መሓዙቱ ተኣሲሩ ኢሎም እማኛት ንቴክቫ ዝሃቡ ሓበሬታ ቴክቫ ኢትዮጵያ ቤተሰብ መቐለ ሎሚ 24 መስከረም ነቲ ኩነታት ንምጽራይ ናብ ውልቀ ሞባይል ስልኪ እቲ መንእሰይ ደው ኢሉ እኳ እንተነበረ ክለዓለሉ ከም ዘይከኣለ ግን ተገሊጹሎም ብኮማንድ ፖስት ትምራሕ ዘላ ጸለምቲ ኣብ ልዕሊ ነበርታን ንብረት ዜጋታታን ዝርፍያ ክካይድ ጸንሐ መከላከያ ብርክት ዝበሉ ዘነውሩ ተግባራት እናፈጸመ እኳ እንተነበረ ሎሚ ድማ ነቲ ላዕለዋይ ኣመራርሓ እዩ ብማእሰርቲ ዓፊንዎ ዘሎም መከላከያ ኣብ ጸለምቲ ትምህርቲ ክጅመር እውን ከልኺሉ ነይሩ ህፃናት ጸለምቲ ብመከላከያ ከም ዝተኸልኸሉ እማኝ ተጋሩ ነበርቲ ጸለምቲ ድማ ሓቢሮም ነይሮም እዮም ሽዑ ናይቲ ከባቢ ኣዛዚ ብነበርቲ በተደጋጋሚ ዝቐረበሉ ሕቶ ኣይኸውንን ኢሉ ከም ዝነጸጎ ስሩዕ ምህሩ ንኸጅመር ንቐጽሪ ኣብያተ ትምህርቲ ብዋርድያ ይሕልዎም ከም ዝነበረ ድማ ፍልፍላት ካብቲ ቦታ እዮም ዝሕብሮም ብሽምግልና ትምህርቲ ንኸጀመር ዝቐረበ ተኸታተልቲ ምሕፀንታ ኹልኹል እዩ ዝብል ምላሽ ድማ ሂቡ ነይሩ ዝብል ምላሽ ብምሃብ ክሳብ ሕዚ ኣብቲ ወረዳ ትምህርቲ ከም ተጀመረ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ከም ዘይተጀመረ እዩ ዝግለጽ ኣብዚ ጉዳይ ኣድሂቡ ካብ ትግራይ ዝተዋሃበ ምላሽ ዋላ እኳ እንተዘይሃለወ ማሕበር ልምዓት ጸለምቲ ግን እቲ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ወለዶ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኢሰብኣዊ ተግባራት ድንጋገታት ዓለም ለኸ ሕጊ ዝጥሕስ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ካብዚ ሓሊፉ ድማ ኣብ ጸለምቲ ዝርከብ ሰራዊት ብልጽግና ማዓድን ትግራይ ከም ድላይ ጉሕጉሕ ምህላውን ወርቂ ትግራይ ብዘይተገደበ ይፃወተሉ ምህላውን ድማ ፍልፍላት ካብቲ ቦታ እዮም ዝሕብሩ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ እውን ንበዓል እሬቻ ምክንያት ብምግባር ሰናይ ትምኒቱ ከም ዝገለጸ ተሰሚዑሎም ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ኣቢሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ንህዝቢ ኦሮሞ በዓል እሬቻ ምክንያት ብምግባር መልእኽቲ እንኳዕ ኣብጽሐኩም ኣመሓላሊፉ ዘሎ በዓል እሬቻ ብህዝቢ ኦሮሞ ብድምቀት ዝኽበር ናይ ምስጋናን ዕርቅን ይቅርታ በዓል እዩ ዝበለ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ን2018 ዓ.ም በዓል እሬቻ እንኳዕ ኣብጽሐኩም ኢሉ እቲ በዓል ኣፈላላያትን ጽልእን ዝውገዘሉ ኣብ ሙሉእ ሃገር ሰላም ዝሰፍነሉን ብጽኑዕ መሰረት ዝነብረሉ ክኸውን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሰናይ ትምኒቱ ይገልጽ ክብል ድማ እቲ ቢሮ ኮሙኒኬሽን እዩ ኣብ ፌስቡክ ዕላዊ ገጹ ገሊጹ ዘሎ እምባርኸስ ክቡራትን ክቡራንን ንሎሚ ናባኹም ዝሓርናዮም ኣገዳሲ ምዕባለታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም